Right, guys, welcome to my first ever episode sa akong minimal podcast. Ako day si Vince and nagimo ko nga podcast kay ever since the pandemic. Right, guys, welcome to my first ever episode sa akong minimal podcast. Ako day si Vince and nagimo ko nga podcast kay ever since the pandemic. Yes, kana challenging na siya kay kana murag after nimo work. Yes, kana challenging na siya kay kana murag after nimo work. Wala na ako na-hesitant to ask help from her kay I think she's very trusted man and she's very professional. So, mauto. Wala na ako na-hesitant to ask help from her kay I think she's very trusted man and she's very professional. So, mauto. Then ikabot sa sudan ka mo siya, di mo ni mao kung ganahan. Then ikabot sa sudan ka mo siya, di mo ni mao kung ganahan.